Je vous remercie. Je remercie les organisateurs pour cette invitation. نبدأ فرحان برشا خاطر نشاركوا في ملتقيات علمية كيما هكا سورتو مع ليزونيفرسيتي بوبليك اللي ياخذوا الانيسياتيف ويحبوا يوصلوا المعلومة ويحبوا يعملوا دي ايفينمون دو تريو نيفو. هذا مش غريب على الليساك اللي انا قريت فيها. كلمة يعيطوا لي انا جو سوي بريزون ونبدا فرحانين برشا باش نشاركوا في ملتقيات كيما هكا. هوني قانون المالية من 2011 ولا ايفينمون ناسيونال. قانون المالية الناس الكل يحكيوا عليه. قبل كان قانون المالية جست للنخبة ليزيكسبير، تو قانون المالية الشعب الكل يحكي عليه. خاطر قانون المالية اليوم يولى يمس في العباد الكل، عنده امباكت على العباد الكل. لي شانجمون كانوا دي شانجمون سيبلي في حاجات معينين كيليبر بيدجيتير. اليوم لي شانجمون ما تعرفش، فما تاكس امبو ما تعرفش شنو اللي تنجم تبدل، سيكتور كامل ينجم الريجيم فيسكال نتاعو الكل يتبدل. دونك قانون المالية اللي دو بلوز ان بلو امبورطون، دو بلوز ان بلو سوسيت دي ديبا. قوانين المالية راهو صحيح احنا 2023 حكينا عليها برشا، مي حتى قوانين المالية القدم راهو فيهم برشا ما يتحكي. قانون المالية 2017 جابت لك كونتريبيسيون 7.5% على الاكزرسيس ان موان 1، معناتها برشا قوانين فيهم دي كريتيك. دونك نحطوا الاطار القانون المالية ما نضخموش برشا وما نقصوش منه. مي بار كونتر نقول قانون المالية 2023 يندرج دونك نفس التمشي نتاع قانون المالية في السنوات الفارطة. سي دونك سي لا ميم توندونس. توتفوا فما 3 ولا 4 ارتيكل كي بوز البروبليم. هذوما لي زارتيكل اللي عندهم امباكت نيجاتيف اللي ممكن اكثر من القوانين المالية اللي في السنوات الفارطة. العادة الانترفونسيون تاعنا باش نحكيو فيسكال. دونك شنو الامباكت فيسكال؟ اليوم باش نحكيو اكثر ايكونومي. دونك سو سوا لامبو سور لا فورتون ولا باش نحكيو على دوتر ارتيكل. دونك باش نحكيو اقتصاد. Donc, parmi les mesures, un avantage fiscal lié aux frais de recherche et développement. Donc, ولينا نحكيو على الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر والألوان. Donc, on est à l'économie circulaire. Donc, l'avantage, donc, on a une déduction supplémentaire au niveau de tableau de termination de résultats fiscaux pour les entreprises qui font des frais de recherche et développement sous réserve de respecter ces conditions. Donc l'avantage, donc le montant maximum de déduction اللي كان 200 مليون نجم يوصل ل 400 مليون. دونك هوني مش باش نحكيو جي بي، مش نحكيو اقتصاد. اسكو المزور هذه شنو هو الامباكت نتاعها؟ دونك نحبوا نحكيو على الريشيرش والديفلوبمون وباهي فما دي بريوريتي. اسكو توا ليكونومي فيرت وليكونومي بلو والديفلوبمون ديرابل ولا بريوريتير في تونس؟ هذا كيسيون حاجه باهيه. مي نعرفوا احنا توا نحكيو في ريد ريشيرش ديفلوبمون، نشوفوا امريكا، نشوفوا البلدان المتطوره. لو ريشيرش ديفلوبمون ما تطورش بتاكس فيسكال بمزور فيسكال. تنقولوا في ريد ريشيرش ديفلوبمون اول حاجه نحكيو اسكو ليا ان مارشي، اسكو ليا اون رونتابيليتي. باش نحكيو باش نعملوا انا فري دو ريشيرش، انا باش نصرف 200 مليون على فري دو ديفلوبمون، فما رونتابيليتي وراها ولا ما فماش؟ فما مارشي. دونك شنو الجدوى الاقتصاديه؟ دونك باش تعطيني افونتاج فيسكال سو ني با سوفيزون، سو ني با سوفيزون لافونتاج فيسكال. Donc, cette mesure, certes, peut augmenter le nombre de sociétés qui vont effectuer les frais de recherche et développement, peut-être le montant de ces dépenses. Toutefois, nous estimons que l'impact n'est pas aussi significatif, étant donné que l'avantage fiscal ne peut pas avoir le même effet qu'une subvention directe. Ma fameuse subvention. D'autre part, l'absence d'une rentabilité immédiate liée à ces dépenses. البلدان اللي يحبوا يطوروا الفري دو ريشيرش ديفلوبمون فما دي كيستيون راهو لازمنا ساعات نسالوهم اون دور دي لوا فينانس. الدولة التونسية قد تصرف على لي لابوراتوار دو ريشيرش؟ العباد اللي يعملوا في الدكتوراه قد تصرف عليهم؟ شنو هو الليفور اللي قاعد تكون فيه الدولة التونسية مش نعملوا حاجة؟ خاطر احنا اما
او بيان اوني سويفور او بيان نخلقوا حاجه. ما فماش ايفور كبير في الريشيرش ديفلوبمون. توا في اللونسينيمون والايفور قاعد ينقص. باش نحكيو على الريشيرش ديفلوبمون ونحكيو على دونك لا ريفالواسيون. دونك هوني لا ريفالواسيون معناتها مش نفسروها معناتها إعادة تقييم المعدات والبنايات باللغة العربية. هوني ريالمون ما فماش مزور جديدة. احنا هنا باللoi de finance 2019 on a prévu une mesure pour les équipements. Loi de finance 2022 pour les immeubles. بعد خرجت النورم كونتابل لقينا النورم كونتابل n'est pas compatible avec النورم فيسكال. جينا 2023 قلنا نصلحوا ما يسالش نصلحوا باش تولي الفيسكال كيف ما الكونتابل. دونك عندي ان immeuble de 1 milliard selon les indices تعطيني 1 milliard 100 mais la valeur réelle 1 milliard 500. Donc je vais réévaluer selon la valeur réelle mais on a l'avantage qu'il y a le montant de la réévaluation selon les indices. Donc à l'aqal on a l'avantage et ça me permet d'éviter une réserve de la part du commissaire au compte. Donc l'impact de cette mesure, est-ce que cette mesure peut avoir un impact positif ou un impact négatif? Donc certes, le nombre des opérations de réévaluation vont augmenter sans une crainte de réserve de la part du commissaire compte. Donc cette mesure peut améliorer les fonds propres des sociétés et par conséquent, ils ont plus accès au financement bancaire à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale. Donc ça améliore la compétitivité des sociétés tunisiennes qui ont des difficultés. Et aussi donc نحكيو اقتصاد راه فما ساعات des mesures اللي الناس الكل يحكيو فيسكال مي فما des secteurs qui profitent. فما plusieurs modifications في loi de finance اللي c'est un marché pour les informaticiens ولا des marchés pour certaines professions. mesures كيما هكا معناتها ça peut améliorer la demande auprès des experts en immobilier et des experts judiciaires. Donc, mesure relative le taux de l'avance sur impôt pour les mauvais contribuables, les contribuables en défaut et les contribuables fraudeurs. Donc, les importations sont soumises à une avance au taux de 10%. On a augmenté cette avance au taux de 15% pour certains contribuables, des mauvais contribuables, où l'avance n'est plus restituable. Donc, هوني وقت نشوفوا الليسته راهو فريمون ما فماش سوسيتي اللي تنجم تواجه المخاطر الجبائيه الكل. دونك باللي تنجم تعمل ديما فما مخاطر جبائيه. دونك ديما حتى كان لا سوسيتي فو بايي لي زامبو il y a un risque مش تمشي في التو دو لافونس de 15% et surtout n'est pas restituable. Donc mesure هذه c'est un peu dangereuse dans la mesure où pour ces entreprises elle a un impact négatif sur leur trésorerie. ونمشي أكثر من هكا معناتها pour certaines entreprises اللي حتى تقول له avance 15%. احنا avance 15% اخي انا تدليس قد ايه هو؟ تدليس اللي دو 15% والافونس هذا على البرودوي اللي انا نعمل له لامبورتاسيون. دونك باش نخرج في الاخر سيتوياسيون دو روبور والروبور هذايا ماهيش ريستيتيابل. دونك كي نحبوا نعملوا اون اناليز هي فما ساعات قراءات نتاع قوانين الماليه. فما القراءات الكبرى القراءات المهمه. مثلا نشوف انا في مزور في الوات فينانس 2023 يقول لي امبو سور لا فورتون. يقول لي pour les sociétés on va augmenter la contribution sociale de 1% à 3% et en parallèle on va réduire la contribution sociale pour les personnes physiques de 1% à 0,5%. donc نجم نفهم نجم نكون صحيح نجم نكون غلط. اللي فما قراءة للحكومة اللي on va augmenter نحكيش كان 2023 نحكي 2023 2024 2025 اللي توجه peut-être on va augmenter l'impôt pour les riches et on va diminuer l'impôt pour la classe moyenne et pour les pauvres. نجم يكون توجه 2024 2025 نجم يكون صحيح ونجم يكون غلط. فما نوتر توجه واحد اخر نقول لي انا هذا تو من اليوم باش نفرقوا
ما بين les bons contribuables et les mauvais contribuables. Donc نجم هوني نقرا قراءة اللي فما في 2024-2025 باش يولي عندنا une fiscalité pour les bons contribuables et une autre fiscalité pour les mauvais contribuables. نجم نربطها حتى بدي زارتيكل قدم مثلا تو في الريستيتيون تاع لامبو فما restitution plus facile, plus souple pour les bons contribuables, restitution plus difficile pour les mauvais contribuables. Mais أنا وقت نشوف دي زارتيكل كيف ما هكا شنو هو ساعات حاجة اللي تقلق هنا المزور هذه peut-être elle va changer le régime fiscal pour un secteur كامل اللي يعملوا les entreprises هذم les importatrices مش يتبدل الريجيم فيسكال نتاعهم دونك peut-être elle peut entraîner une légère augmentation des prix des produits importés donc peut-être الكو نتاعهم باش يزيد donc والتريزوري مش تأثر une légère donc diminution des volumes des importations. Cette situation peut améliorer légèrement la compétitivité des entreprises tunisiennes concurrentes à ces entreprises concurrentes, mais la question qui se pose, peut-être elle va améliorer la conformité fiscale pour les entreprises importatrices, mais la question se pose, est-ce que c'est évident qu'on va augmenter le montant de cette avance, on va en parallèle augmenter les recettes fiscales? Ce n'est pas aussi évident car peut-être le montant des importations peut baisser et par conséquent les recettes fiscales peuvent être diminuées en conséquence. Mais cette mesure, si ديما نشوفوا احنا القراءة شنو l'impact على البودجي mais فما معيار واحد آخر هو لازم نعطيه قيمة اللي هي ثقة la confiance des acteurs économiques dans la stabilité du régime fiscal et la confiance envers l'État. Donc les mesures peuvent avoir un négatif sur le régime du climat des affaires et la confiance des opérateurs économiques envers l'État tunisien. Toutefois, on insiste. Donc, هوني حتى في l'ordre des experts comptables وفي المتفقين اللي nous sommes contre l'évasion fiscale, contre التحيل الضريبي، mais راهو فما ساعات شركات ما عندهمش تريزوري باش يخلصوا لي زامبو. دونك الشركات هذوما لازمنا نخموا فيهم على خاطر لا بيرينيتي دي زونتربريز هو لازم يكون l'un des objectifs principaux de la loi de finances. Donc l'instauration d'une avance au titre des ventes des boissons alcoolisées, donc c'est une avance de 5% sur les acquisitions faites par les distributeurs de boissons alcoolisées, de vin, de bière auprès des fabricants des embouteilles de vin, de bière et de boissons alcoolisées. Donc, mesure هذه, quel est l'impact de cette mesure? رغم اللي en principe, théoriquement, l'avance n'a aucun impact, كيف ما TVA, normalement l'impact نتاعها neutre, mais en pratique, elle peut augmenter les prix de ces produits. Ça peut constituer un recoupement pour l'administration fiscale. Elle peut plus contrôler ces produits dans un secteur où il y a une évasion fiscale très importante, mais en parallèle, peut-être certains acheteurs, peut-être ils vont choisir plus le marché noir que le marché officiel et par conséquent une réduction des recettes de l'État. Contribution sociale de solidarité pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Donc, la loi de finances, donc, elle a relevé le taux de la CSS durant 3 ans ainsi que le minimum correspondant. Donc, 1% ou les 3% pour les sociétés soumises à l'IS au taux de 15%. Pour les sociétés soumises à l'IS au taux de 35%, ça devient 4%. Donc, on est. La mesure هذه شنو l'impact نتاعها؟ Donc, c'est une augmentation indirecte de taux de l'IS, 15%, 15 plus 1 ou 15 plus 3. Donc, première critique que cette disposition va s'appliquer sur un exercice ayant été clôturé. Donc, sur le revenu de bénéfice de l'exercice 2022 à déclarer en 2023, comme si les sociétés tunisiennes ont une marge assez suffisante pour payer un impôt supplémentaire de 2%, alors que l'on sait tous que les marges, même à l'échelle mondiale, sont en train de baisser. Donc, lorsque on touche l'impôt de l'exercice N-1 à déclarer en N,
on touche indirectement la confiance des différents acteurs économiques. Si on veut augmenter l'impôt, il faut l'augmenter pour l'année prochaine. Ce n'est pas pour un exercice qui a été clôturé, car lorsque je fixe, par exemple, mon prix de vente de 75 dinars ou 75 euros, je dois connaître d'une manière précise mon coût. Donc, vous ne pouvez pas, en tant que législateur, augmenter mon coût après la fin de l'exercice. 5 minutes, ok. Donc, on va aller plus rapidement. Donc, lorsqu'on dit augmentation de l'IS, peut-être qu'il y a un impact sur l'investissement. Donc, tant qu'on augmente l'impôt sur les sociétés n'ont plus assez de liquidité pour investir. Les pénalités de retard, donc on a augmenté les pénalités de retard d'une manière considérable. Donc, lorsqu'on augmente les pénalités de retard, même les pénalités fixes qui étaient de 1,25 et 2,5, on les augmente à 10% à 20%. Donc, cette mesure, elle augmente la pression fiscale et elle touche même la confiance des différents acteurs économiques envers l'État tunisien. Donc, la restitution de la TVA. Donc, la restitution de la TVA, donc, elle touche des cas trop particuliers. Donc, ce n'est pas dans le cas général. Donc, je ne pense pas que cette mesure a l'impact considérable. Donc, l'augmentation de toute TVA de 13% à 19%. Donc, elle s'applique pour les professions libérales. Donc, c'est une mesure qui n'est pas, à mon avis, adéquate, dans la mesure où elle peut entraîner le prix de certaines prestations. Par exemple, une consultation juridique pour les particuliers. Donc, les prix vont augmenter. Une personne qui veut construire sa maison, le prix va augmenter. Mais en parallèle, peut-être que cette mesure va inciter certains contribuables à ne pas déclarer leur chiffre d'affaires. Donc, l'impôt sur la fortune et la fiscalité directe pour les personnes physiques. Donc, je vais analyser deux mesures. Donc, la plus-value immobilière. Donc, dorénavant, la plus-value sur les terrains sont imposables. Donc, cette mesure a un impact négatif sur le secteur de l'agriculture et peut-être pour les prix des terrains agricoles, ils seront augmentés. Donc, أحداث ضريبة على الثروة العقارية. Donc, la mesure, elle prévoit que les personnes résidents ou non résidents qui détiennent des immeubles dont la valeur est supérieure à 3 milliards, donc ils vont payer un impôt sur la fortune de 0,5%. La mesure, elle est très importante. Dans la mesure, un impôt sur la fortune, donc c'est pour la première fois. Nous avons un impôt sur le revenu, donc un bénéfice qui a déjà subi l'impôt, il va subir l'impôt une deuxième fois. Toutefois, des questions qui se posent. Quel est l'impact de cette mesure sur le secteur immobilier? Quel est l'impact de cette mesure sur les investissements directs étrangers? Donc, on est au secteur immobilier. Donc, أنا كان عندي اليوم امبو سور لا فورتون دو 0.5%. شنو هي الحاجه اللي تضمني غدوه الامبو مش باش يولي 1%، مش باش يولي 2%؟ دونك انا اليوم نخاف نولي ما عادش نشري عقارات. وقت ما نشريش عقارات السيكتور ايموبيلي سورا دو بلوز اون بلو اون كريس. والسيكتور ايموبيلي راهو ما لازمكش تغزر لوحده. السيكتور ايموبيلي يجبد معاه اون ديزين ولا اون كانزين دو سيكتور. لي ارشيتكت، الفونت دي برودوي دو كونستركسيون، dizaines ou quinzaines de secteurs. Donc, on est le secteur immobilier, l'investissement des étrangers, mais les étrangers, donc, il y a un impact qui peut être négatif. Impact négatif. Donc, l'impact négatif est plus que l'impact positif. Mais on est les personnes qui ont assez d'argent, ils ne mettent pas investissement. باش يدخل في مشروع ولا في انفستيسمون سون ريسك، يحط فلوسه في ليبان ولا يحط فلوسه يشري ايموبل. دونك انت اليوم وقت ما تقول له شاريين ليموبل راهو فيه اكثر دي زامبو، دونك او اون فا اورينتي لارجون دونك dans l'épargne peut-être, mais je ne pense pas dans l'investissement.
Juste une minute, 2 minutes. Donc, la contribution sociale de solidarité pour les personnes physiques. Donc, les personnes physiques qui ont une contribution sociale de 1%, ils vont payer dorénavant une contribution sociale de 0,5%. Donc, lorsqu'on parle de réduction de l'impôt pour les personnes physiques, on parle, est-ce que cette mesure elle a un impact positif sur la consommation? Car on sait tous que lorsque les revenus des personnes physiques augmentent, la consommation augmente. Donc, c'est une mesure qui a un impact positif et qui a coûté à l'État un montant très important, mais la réduction elle est uniquement de 0,5%, ce n'est pas un impact très important. Donc, dernière mesure, donc on va passer. Donc, il y a peut-être réduction des coûts de l'endettement pour les agriculteurs. Donc, c'est une bonne mesure. Il y a des secteurs qui ont été touchés comme par exemple تصدير الرخام وتصدير المعدات الثمينة donc هيكم فيهم une certaine taxe ولا lorsque l'exportation des déchets فما des taxes ممكن les taxes هذوما باش يخليو on peut valoriser ces produits mais فما certains secteurs qui seront touchés par ces mesures. Les opérations en espèces donc ولا فيهم une amende de 20%. donc المسور هذه عملناها فما خاطر ساعات l'achat والبايمون ماهمش في l'exercice فما لاكون في الارتيكل 60 ممكن ما فما ان بوان اللي ما عطيناوش قيمه كبيره برشا. اليوم les charges payées en espèces en 2022 sont déductibles ويéchappent à l'amende. charges payées en espèces et comptabilisées en 2022 ما فيهمش sanction. دونك ميزور هذه ما نتصورش باش يكون فيها امباكت كبير على البايمون سبيس خاطر كان نحبوا نقصوا البايمون سبيس il y a d'autres stratégies que les opérations que les mesures fiscales. Donc, فما mesure relative فرز وتحويل الافصال donc المسور relatif الفريب donc فما donc كل ما نلقاونيش on essaie d'augmenter les recettes fiscales donc peut-être les produits qui découlent de ces secteurs seront plus donc plus chers à partir de 2023. Merci Simati. Je sais qu'il n'est pas facile